Humihinga. Yan, nakikita nyo yung dalawang guhit guys. Yan, tatlo. Yan yung mga ugat guys. Yan. Positive yan guys na merong similya yung ano natin, no? Merong similya yung itlog natin. Yan. Tignan nyo po. Yung dalawang, yung mga guhit-guhit. Yan. Yan yung embryo. Yung nasa ilalim yan, no? Yung parang madilim po. Tignan nyo gumagalaw-galaw. Yan. So, positive po yan, no? Na talagang merong, ano, merong laman sa loob. Yan. Yun. Yan. So, dapat pag mag-ano po kayo, magka-candling, hinahinayin nyo lang po ito. O, meron din, oh. Yan. Pag ganyan, plain, ganyan. Pero meron dito, yan, oh. Kita nyo naman, oh. Hindi makita. Hindi makita sa loob.